अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, कौमी बचत के हवाले से अहम तरीन इन्फॉर्मेशन और लेटेस्ट अपडेट्स आप लोगों के साथ शेयर करते हैं। दोस्तों, बहबूद सेविंग सर्टिफिकेट में काफ़ी सारे लोगों के इन्वेस्टमेंट्स हैं और अगर देखा जाए तो कौमी बचत के तकरीबन 60 to 70% लोग बहबूद सेविंग सर्टिफिकेट में इन्वेस्ट करके बैठे हैं या इन्वेस्ट करना चाहते हैं। उसकी क्या वजूहात हैं, इसके प्रॉफिट रेट्स के हवाले से, इसके रूल्स एंड रेगुलेशन के हवाले से आज की ये एक मुकम्मल वीडियो है। काफ़ी सारे कमेंट्स आ रहे थे, काफ़ी सारे सवालात थे, तो उनकी रोशनी में ये वीडियो मैं बना रहा हूँ और जिन लोगों के सवालात पूछे गए हैं उनको जवाब देना चाह रहा हूँ कि बहबूद सेविंग सर्टिफिकेट में आपको इन्वेस्ट करने का क्या फ़ायदा मिलता है। और यहाँ पे अगर आप 10-20 लाख या 50 या मैक्सिमम इसमें 75 लाख इन्वेस्ट करने का आपको मौका मिलता है। तो अगर आप इसमें 75 लाख इन्वेस्ट करते हैं तो उस सूरत में आपको कितना मुनाफा दिया जाएगा, और अगर आपकी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट है तो क्या है उसके ऊपर इनकम टैक्स भी बनता है। तो ये सारी चीज़ें आज की इस वीडियो में डिटेल वीडियो होने जा रही है। आप अगर इन रूल्स एंड रेगुलेशन को जानते हैं तो आप दूसरे लोगों तक भी शेयर कर सकते हैं। किसी की रहनुमाई करने के लिए आप सिर्फ ये वीडियो जो है उनके साथ शेयर कर सकते हैं। तो किसी के साथ अगर आप भलाई करेंगे तो इसका अजर अल्लाह ताला आपको अच्छा देता है, और किसी की मदद करेंगे तो उससे आपके दिल को सुकून मिलता है डेफ़िनेटली। तो कोशिश हमारी है कि आप सब लोगों के लिए हम आसानियाँ पैदा करते रहें। बदले में आप लोग जो हैं वीडियो को लाइक कर दिया करें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लिया करें। ये चीज़ें शेयर करने का दोस्तों मकसद होता है, कौमी बचत में इस वक़्त तकरीबन जो इस साल में 2023 में लोगों की एंट्री हुई है, तकरीबन 20 से 25 लाख लोगों ने इन्वेस्ट किया इसमें, नए लोगों ने। पुराने जो इन्वेस्टर्स हैं तकरीबन 7 से 8 मिलियन पहले थे, यानी 70 से 80 मिलियन, अब राउंड अबाउट ये 10 मिलियन के करीब लोग पहुंच चुके हैं। कुछ लोग तो ये भी कह रहे हैं कि अब 10 से भी ज़्यादा हो चुके हैं। अगर प्राइवेट बैंकों को शामिल किया जाए तो ये टोटल जो स्ट्रेंथ है ये 20 मिलियन तक पहुंच जाती है। तो ये एक बहुत बड़ी आबादी है जो इसमें इन्वेस्ट करके बैठी है किसी न किसी तरह से, कौमी बचत में या प्राइवेट बैंकों में। तो उसकी एक मेन वजह ये भी है कि आजकल कारोबार के हालात डाउन हैं, तो ज़्यादातर लोग जो हैं वो कौमी बचत में पैसे रख देते हैं ताकि मनी ऑफ वैल्यू जो है वो डाउन ना हो। क्योंकि आपको पता है कि डॉलर की प्राइस डे बाय डे जो है वो बढ़ती जा रही है और हमारे पैसे जो हैं वो कम ही होते जा रहे हैं। तो इसलिए लोग रख देते हैं कि चलो हमें कुछ ना कुछ इसमें सेविंग्स मिलती रहें, अपने नाम पे या अपने वालिदैन के नाम पे। तो इस बारे में भी हम आगे चल के बात करेंगे, क्योंकि काफ़ी सारे लोगों के कमेंट्स हैं और उनको फिर मसले मसाइल होते हैं। तो इस बारे में मैं आप लोगों के साथ मुकम्मल इन्फॉर्मेशन शेयर करूंगा। सबसे पहले यहाँ पे जो प्रॉफिट रेट्स हैं उस पे बात कर लेते हैं। 30 अक्टूबर 2023 को प्रॉफिट रेट्स चेंज हुए थे और 1360 रुपये अब नए इन्वेस्टर्स को मिल रहा है। जिन लोगों ने 30 अक्टूबर से पहले इन्वेस्ट कर लिया था उनको 1380 ही अभी मिल रहा है, उनका काम नहीं होगा। अब यहाँ पे थोड़ा-सा हम कैलकुलेशन पहले कर लेते हैं, फिर रूल्स एंड रेगुलेशन की तरफ से जाते हैं। बहुत अहम इन्फॉर्मेशन आप लोगों के साथ वहाँ पे शेयर करूँगा। 1360 मल्टीप्लाई, अगर किसी ने 10 लाख यहाँ पे इन्वेस्ट किया है तो 13,600 रुपये उसका माहाना मुनाफ़ा है। और इस सर्टिफिकेट में इन्वेस्ट करने का लोगों को फ़ायदा ये होता है कि उनको कोई ज़कात, कोई टैक्स नहीं देना पड़ता। इसी तरह अगर 20 लाख रुपए है तो इसको हम मल्टीप्लाई 2 कर लेते हैं तो ये 27,200 रुपये बन जाता है। इसी तरह अगर हम यहाँ पे देखें 1360, अगर 50 लाख किसी की इन्वेस्टमेंट है, अगर 50 लाख आपने इन्वेस्ट किया है तो एक महीने का प्रॉफिट बहुत अच्छा है, 68,000। और आगे चलें तो 75 लाख की इसमें लिमिट है, तो हम 75 मल्टीप्लाई 1360 कर लेते हैं तो ये 1,02,000 बनता है। अब कुछ लोगों ने जॉइंट अकाउंट ओपन किए हुए हैं, हस्बैंड वाइफ ने। अगर दोनों की अमाउंट जो है 75-75 लाख है तो दोनों का जो मुनाफा बनेगा 2,04,000 बनेगा। तो लेकिन इसमें जॉइंट अकाउंट ओपन करने के हवाले से मैंने एक डिटेल वीडियो पहले शेयर की है। थोड़ा सा यहाँ पे आपको बता देता हूँ कि जॉइंट अकाउंट ओपन करने के लिए आपकी अहलियत होनी चाहिए और फिर आपने सेम टाइम पे इन्वेस्ट करना है। क्योंकि पहले अगर फॉर एग्जांपल हस्बैंड की उम्र 60 साल हो चुकी है और वाइफ की अभी साल 2 साल 4 साल कम है, तो फिर ये होता है कि कुछ लोग पूछते हैं कि क्या जब वो 60 साल की हो जाएंगी तो उनके साथ हमारा जॉइंट हो जाएगा। तो ऐसी सूरत नहीं होती। पहले वाले जो सर्टिफिकेट्स हैं उनको इन कैश करवाना पड़ता है और फिर जॉइंटली परचेज़ करने पड़ते हैं। क्योंकि पहले वालों की डेट और होती है, दूसरों की फिर और बनती है, तो उसमें काफ़ी सारी पेचीदगियाँ होती हैं, तो फिर वो एक टाइम में आप इन्वेस्ट नहीं कर सकते। इसी तरह अगर किसी का खुदा न खास्ता माज़ूर बच्चा है कोई और वालिदैन 60 साल की उम्र को पहुंच चुके हैं तो उस बच्चे के साथ भी उसका जॉइंट अकाउंट बन सकता है।
اور اسی طرح بیوہ خواتین کے لیے، جیسے کوئی بیوہ خاتون ہے تو وہ اپنے بھائی جس کی عمر 60 سال ہے اس کے ساتھ، تو اس طرح کا یعنی سینیریو جس میں آپ لوگوں کو برابر کے جو آپ لوگوں کو مل رہے ہوں مواقع، تو اس میں بندہ جو ہے وہ انویسٹ کر سکتا ہے۔ تو یہ جوائنٹ اکاؤنٹ کے حوالے سے ہو گیا۔ اور جوائنٹ اکاؤنٹ میں یہ ہوتا ہے کہ یہ چیز آپ ذہن میں رکھیں، کچھ لوگ جو ہیں وہ والدین کے نام پہ انویسٹ کر لیتے ہیں یا اپنی فیملی میں بزرگوں کے نام پہ انویسٹ کر لیتے ہیں، تو یہ چیز آپ یاد رکھیں۔ اگر جوائنٹ اکاؤنٹ ہے تو ساتھ والے کو سارے پیسے مل جاتے ہیں، جو ساتھی ہے، جو انویسٹر ہے جوائنٹ کیا ہوا ہے جس نے۔ اگر فار ایگزامپل کسی اور کے نام پہ آپ نے رکھے ہیں اور کل کو ان کی ڈیتھ ہو جاتی ہے تو سارے کے سارے پیسے جو ہیں ان کے بچوں کو چلے جائیں گے، جس بندے نے انویسٹ کیا ہوا ہے یا جو نامنی ہے اس کو کوئی نہیں پوچھے گا۔ ہاں، اگر 5 لاکھ سے کم ہے اماؤنٹ تو پھر اس صورت میں نامنی کو جو ہے وہ امانتاً پیسے دیے جاتے ہیں۔ تو یہ چیز یہاں پہ کلیئر ہو گئی۔ اب چلتے ہیں اور دیکھتے ہیں جو بہبود سیونگ سرٹیفکیٹ کے حوالے سے رولز اینڈ ریگولیشن ہیں۔ 10 سال کے لیے آپ انویسٹ کر سکتے ہیں، اور اس میں یہ ہے کہ فار ایگزامپل آج کل جیسے 1360 روپے منافع مل رہا ہے، آج اگر آپ انویسٹ کر لیتے ہیں تو آپ کو اگلے 10 سال کم از کم 1360 جو منافع ہے وہ ملتا رہے گا۔ اس میں جو انویسٹ کر سکتے ہیں سینئر سٹیزن ہیں، ڈسیبل پرسن ہیں، اور بیوہ خواتین جو ہیں وہ کر سکتی ہیں۔ اس کے لیے رولز اینڈ ریگولیشن یہ مکمل بلاگ لکھا ہوا ہے، اس کا ڈسکرپشن میں لنک دے دوں گا، یا ویب سائٹ پہ آپ خود بھی آ کے دیکھ سکتے ہیں۔ تو بلاگز میں آپ آئیں گے سمپلی، تو یہاں پہ آپ کلک کرنے کے بعد بلاگز میں آئیں گے اور آپ کو مکمل انفارمیشن جو ہے یہاں پہ مل جائے گی بہبود کے حوالے سے۔ 26 جون کا یہ بلاگ لکھا ہوا ہے۔ پہلے میں کافی بار اس کے بارے میں بتا چکا ہوں، لیکن یہاں پہ جو مین چیزیں ہیں وہ آپ لوگوں کے ساتھ میں شیئر کرنے کی کوشش کروں گا۔ جیسے یہاں پہ میں نے ابھی آپ کو بتایا کہ جوائنٹ اکاؤنٹ کے لیے 2 اہل افراد، جیسے کہ شیخ 1 اور شیخ 2 میں ان کے مشترکہ نام ہیں، تو یعنی جیسے یہ 60 سال اور یہ سارا جو سین میں نے آپ لوگوں کو بتایا وہ سارے اس میں جوائنٹ کر سکتے ہیں۔ اب بہبود سیونگ سرٹیفکیٹ کسی بھی قومی بچت کی آپ برانچ میں جا کے ایک درخواست وہاں فل کریں گے، اور پھر اس کو جو ہے آپ اس کے ذریعے سے پرچیز کر سکتے ہیں۔ دستاویزات میں جو مین چیزیں ہیں اگر دیکھی جائیں تو سب سے پہلے جو بزرگ شہری ہیں ان کا تو ID کارڈ چلے گا، جس میں ان کی عمر 60 سال تک جو ہے وہ کنفرمیشن ہو جائے گی۔ اوورسیز کے لیے جو نائکوپ ہے ان کا، بیوہ خواتین کے لیے یہاں پہ جو ہے معذور افراد کے لیے بھی ان کا ID کارڈ اگر لوگو والا ہے، نادرا سے بنا ہوا معذوری کے لوگو والا، تو وہ انویسٹ کر سکتے ہیں۔ یہاں پہ بات آ جاتی ہے بیوہ خواتین کے لیے۔ بیوہ خواتین کے لیے یہاں پہ ایک اسٹامپ پیپر چاہیے ہوگا جس کے اوپر بیان حلفی ہوگا کہ انہوں نے دوبارہ شادی نہیں کی۔ اچھا، اس حوالے سے جو ہے کچھ اٹیسٹیشن وغیرہ بھی کرانی پڑے گی، جس کے بارے میں یہاں پہ مکمل انفارمیشن دی ہوئی ہے، تو وہ آپ کو باقاعدہ جو ہے اٹیسٹڈ کروا کے پھر ہی اس کو آپ جمع کریں گے اور پھر ہی آپ اس میں انویسٹ کر پائیں گے۔ اگر جو بیوہ خاتون ہیں وہ دوبارہ شادی کرتی ہیں تو شادی والی ڈیٹ سے اس کا پرافٹ جو ہے وہ بند ہو جائے گا اور وہ اپنے پیسے جو ہیں وہ نکال سکتے ہیں۔ اگر وہ بعد میں بھی کسی طرح پیسے لیتے رہتے ہیں تو جب کبھی بھی آپ پیسے نکالنے جائیں گے تو آپ کے منافع والے پیسے کاٹ کے بقایا آپ کو دے دیے جائیں گے، کیونکہ حکومت کے پاس تو ریکارڈ آ جاتا ہے۔ تو یہ چیزیں جو ہیں اگر قومی بچت کے نوٹس میں نہیں آتی تو بعد میں انکیشمنٹ کے وقت جو ہے ساری چیزیں یہ پھر سے ویریفائی کی جاتی ہیں آپ کی یونین کونسل سے، یا آگے پیچھے یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ چیک کروائی جاتی ہیں۔ تو اس لیے بہتر ہے کہ اگر آپ دوبارہ شادی کرتے ہیں تو آپ جو ہے اس سے اپنا نام یا اور پیسے جو ہیں وہ وڈرا کروا لیں۔ انکیشمنٹ کے حوالے سے بہت اہم رول ہے جو آپ لوگوں کے لیے جاننا ضروری ہے۔ اگر پہلے سال میں آپ پیسے نکالتے ہیں تو 1 لاکھ پہ 1000 کٹوتی ہوگی، دوسرے سال میں 750، تیسرے میں 500 اور چوتھے میں 250 روپے 1 لاکھ روپے کے اوپر کٹوتی ہوگی۔ جتنے زیادہ آپ کے پیسے ہیں آپ اس کو ملٹیپلائی کر کے دیکھ سکتے ہیں۔ اردو انگلش میں انفارمیشن شیئر کرنے کا مقصد یہی ہے کہ تمام لوگوں کے لیے آسانی ہو۔ باقی بیرون ملک سے سرمایہ کاری اگر کرنا چاہتے ہیں، اس حوالے سے میں نے ایک ڈیٹیل ویڈیو پہلے شیئر کی ہوئی ہے، وہ آپ دیکھ سکتے ہیں۔ آپ جو اپنے پیسے ہیں وہ بھی باہر بیٹھے جو پرافٹ ہے وہ بھی حاصل کر سکتے ہیں، اگر ان کیش کروانا چاہیں تو وہ بھی باہر بیٹھے آپ کرا سکتے ہیں، پاکستان میں آنے کی آپ کو بالکل ضرورت نہیں۔ باقی بہبود سیونگ سرٹیفکیٹ کے حوالے سے اگر پرافٹ ریٹس دیکھنے ہوں کسی نے سابقہ، جیسے پیسے نہیں نکالتے، سالوں سال بندے نہیں نکالتے یہاں پہ پرافٹ، تو وہ یہاں پہ یہ ہسٹری بھی دیکھ سکتے ہیں، تھوڑی سی دھندلی ہے لیکن سمجھ آ سکتی ہے، تو آپ اس کو دیکھ کے اپنا پرانا جو سابقہ حساب کتاب ہے وہ بھی
सेट कर सकते हैं, जोड़ सकते हैं और अपना सही मुनाफ़ा जो है वो चेक कर सकते हैं। तो ये एक मुकम्मल ब्लॉग है यहाँ पे लिखा हुआ, और इसको शेयर करने का मकसद यही है, आप लोगों के जो सवालात थे उसकी रोशनी में मैंने लिखा है। डिस्क्रिप्शन में मैं इसका लिंक शेयर कर दूँगा, आप तफ़सील से इसको पढ़ सकते हैं फ़ोन पे, अपने कंप्यूटर पे, जहाँ भी आप पढ़ना चाहें। तो इस वीडियो को मैं यहाँ पे ख़त्म करूँगा। प्रॉफ़िट रेट्स के हवाले से आपको बता दिया, रूल्स एंड रेगुलेशन के हवाले से बता दिया, बाकी बहबूद सेविंग सर्टिफिकेट के ऊपर आइंदा प्रॉफ़िट बढ़ने के हवाले से कोई ख़बर नहीं। मैंने पहले भी आप लोगों को कहा था, पिछली बार जब प्रॉफ़िट कम होने वाले थे, तो मैंने आपसे कहा था कि अभी अच्छा टाइम है, इन्वेस्ट कर लें। जिन लोगों ने इन्वेस्ट कर लिया उनका भी 1380 है, जिन लोगों ने नहीं किया, अब कर रहे हैं, उनका 1360 हो गया, यानी 20 रुपए का फ़र्क है, इतना ज़्यादा नहीं है अभी भी। तो जो लोग इन्वेस्ट करना चाहते हैं, ये एक बेहतरीन वक्त है, इन्वेस्ट कर सकते हैं। अगर किसी और बचत स्कीम में और इन इसके लिए बहबूद के लिए आप क्वालिफाई करते हैं, तो इसमें अभी भी वक्त है कि आप इन्वेस्ट कर लें। तो ये इस हवाले से मुकम्मल इन्फॉर्मेशन है। मज़ीद आपका अगर कोई सवाल हो तो आप वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको जो है यहाँ पे ज़रूर रिप्लाई करूँगा। बाकी आज हमारे 25,000 सब्सक्राइबर पूरे हो चुके हैं, इसके लिए मैं छोटी सी वीडियो आप लोगों के साथ शेयर कर दूँगा। तो मैं आप सब लोगों का मशकूर हूँ, जिन लोगों ने सपोर्ट किया और इस चैनल को 25,000 सब्सक्राइबर तक पहुँचाया, और जो लोग मुझे फ़ेसबुक पेज पे फ़ॉलो कर रहे हैं उनका भी शुक्रिया। इंशाअल्लाह ताला इस बारे में मैं एक छोटी सी वीडियो जो है आप लोगों के साथ आगे शेयर करूँगा, जिसमें हम थोड़ी सी इस हवाले से बात करेंगे। तो यहाँ पे इस वीडियो को ख़त्म करते हैं, अगली वीडियो तक मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।